Mari kita mulai lagi. 오직 그리스도로 회복되는 하나님 나라. Okay, only the kingdom of God, which is restored through Christ. Kerajaan Allah dipulihkan hanya 자, melalui 이 복음입니다. This is gospel. inilah Injil. 자, 어제 제가 구원이 뭐냐 얘기했어요. Okay, yesterday, I told you what is salvation. Jadi kemarin pendeta sudah sampaikan kepada saudara keselamatan itu apa kan? 영생을 얻어서 하나님 나라 들어가는 거다. Okay, having eternal life and entering into the kingdom of God. Keselamatan adalah menerima hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. 자, 그 영생 어떻게 했습니까? Then how can we get this eternal life? Tapi bagaimanakah kita menerima hidup yang kekal itu? 예수님께서 말씀하세요. 인자도 들려야 돼. Okay, Jesus told us, even the Son of Man should be lifted up. Tuhan Yesus sendiri sampaikan bagi kita semua bahwa anak manusia akan ditinggikan atau 이는 disalibkan. 나를 믿는 자마다 영생을 얻게 합니다. So that anyone who believes in me have eternal life. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal itu. 자, 그래서 영생 그리스도로 영생을 얻어서 하나님 나라 들어가는 거예요. So through Christ we have the eternal life and enter into the kingdom of God. Jadi melalui Kristus kita menerima hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. 그래서 그리스도가 아니면 안 돼요. So without Christ it is totally impossible. Sehingga tanpa Kristus semuanya ini tidak 그래서 mungkin. 우리가 그리스도 하나님 나라 이렇게. So we say Christ and the kingdom of God. So, oleh sebab itu di sini kita sampaikan Kristus dan kerajaan Allah. 그래서 바울은 이걸 가지고 이렇게 말했어요. 하나님 나라를 전파하고 주 예수에 관한 모든 걸 가르쳤다. So Paul proclaimed that the kingdom of God and taught all about Jesus Christ. Oleh sebab itu ini juga yang disampaikan oleh Paulus, dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 그 말은 예수의 모든 사역이 전부 하나님 나라 회복한 거다. It means all the ministry of Jesus Christ is related to restore the kingdom of God. Itu artinya semua pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu berkaitan dengan 그래서 pemulihan kerajaan Allah. 도표를 이렇게 그릴 수 있어요. So we can draw the chart like this way. Jadi di sini dapat kita gambarkan dalam bentuk gambar atau diagram seperti ini. 자, 여기는 하나님 나라, Okay, above is the kingdom of God. 여기 사단의 Yang 나라예요. di sebelah atas adalah kerajaan Allah, 자, Below is 이 나라가 kingdom of 통치권 Satan. 그리스도였기 때문에 yang di bawah adalah kerajaan 그리스도의 setan. 통치. okay. Here the kingdom of God, reign of Christ. Dan di sebelah atas kerajaan Allah karena Kristus yang 이 berkuasa. 사단이 통치하기 때문에 사단의 나라입니다. 사단의 통치. And this is Satan's kingdom. Satan reigns. So it is the Lalu di reign bawah of Satan. kerajaan setan, setan yang berkuasa. 그 예수께서 나라가 임하도록 하나님 나라가 있다 임하도록. So Jesus told disciples, please pray, let the kingdom come upon. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid, berdoalah supaya kerajaan Allah datang ke atas 그 kamu. 말은 그리스도의 통치가 이 땅에 회복되게 돼. It means, please pray, let the reign of Christ should be restored. Artinya kita harus berdoa biarlah kekuasaan Kristus dipulihkan 그래서 atas. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 하나님 나라 회복. So the purpose Jesus came to this earth is restoring the kingdom of God on this earth. Oleh sebab itu alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan kerajaan Allah bagi manusia. 자, 그래서 모든 게 뭡니까? 십자가, 부활, 승천, 재림입니다. What are all about Jesus Christ? That is the cross, resurrection, ascension, and advent of Christ. Dan yang di sini yang dimaksudkan segala sesuatu tentang Yesus Kristus adalah mulai dari salib, kemudian kebangkitannya, kenaikannya, bahkan kedatangan kedua kali. 그래서 오셨으면 맞아 하나님 나라 Kita siapa ini? 얘기하셨고요. 다시 오시겠다. 왜?
와서 심판하고 하나님 나라 완수시키고 Okay, when he ascended in heaven, he said, okay, I will come again to judge the world. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi. 그럼 여러분이 이걸 알아야 돼요. 이 복음이 뭔지 알아야 돼요. 이게 복음이잖아요. 그렇죠? Then you should know this. These are the gospel, right? Maka saudara harus mengetahui hal ini karena inilah Injil. 자, 십자가는 왜 십자가 하나님 나라 못 가겠고 부활과 하나님 나라 못 가. 인정하는 다 뭐, 재림하는 다 못 가게 내가. No? Okay, okay. What kind of relationship does the cross have with the kingdom of God and also resurrection, ascension, and advance? Jadi mari kita lihat satu persatu apa hubungannya, mulai dari salib, hubungannya apa dengan kerajaan Allah, kebangkitan apa 그래서- hubungannya, kenaikan dan kedatangan kedua hubungannya apa dengan kerajaan Allah. 이번 시간에 여러분 이 그리스도의 십자가 So in this class, okay, let's see the cross of Christ. Jadi mari kita lihat satu persatu dari keempat hal ini, dan pada sesi kali ini kita hanya melihat hubungan antara salib dengan kerajaan Allah, sehingga judulnya adalah Salib Kristus. 여기 이 십자가가 뭐냐? 그리스도 사건이다. Okay, what is this cross? This cross is the Christ event. Salib itu apa? Salib merupakan peristiwa Kristus. 십자가에서 이 그리스도 사건이 벌어진 겁니다. On the cross, this Christ event was happened. Karena di atas kayu saliblah peristiwa Kristus itu digenapi. 그래서 예수님께서 십자가에서 다 이루었다 이런 말씀을. So Jesus said on the cross, it is finished. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. 다 이런 게 뭐냐? 이 세 가지 삼장을 What did he finish? 사건입니다. He finished the three curses. Apa yang Tuhan Yesus selesaikan? Tuhan Yesus selesaikan 3 kutukan. 사단의 건설을 결정적 Critically, he broke down the Satan's authority. Jadi secara kritis Tuhan Yesus menghancurkan kekuasaan setan. 우리가 받아야 될 이 죄로의 저주 재앙 해결한 겁니다. And he also solved the disaster and curses we should receive. Dan Tuhan Yesus juga menghancurkan kutukan dan bencana yang seharusnya kita alami atau kita terima. 계속 하나님을 완벽히 만들고 하나님 못 가게 만드는 이 지옥배경을 물든 겁니다. And also he broke down the background of hell which blocks us to come to God. Juga Tuhan Yesus menghancurkan kuasa neraka yang menghalangi kita untuk datang ke hadapan Tuhan. 자, 이 사건이 중요하단 말이에요. 왜냐? 이게 이렇게 해결돼야 우리가 하나님께를 알 수 있어요. Okay, this event is very important. When these three curses are solved, at the moment we can come before God. Jadi peristiwa salib ini sangat penting karena inilah peristiwa 3 kutukan yang dihancurkan sehingga kita sekarang dapat datang ke hadapan Tuhan. 자, 이걸 설명해서 꼭 알아야 될 성경 구절. Okay, to explain this, 뭐 you should 하면? know the Bible verse. Okay, you should know the Bible verses. That is John 3:16. Dan untuk mengerti tentang hal ini saudara harus tahu ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. 아까 말했죠. I 구원에 대한 설명. Okay, I already told you. Saya sudah sampaikan kepada saudara, 예수님께서 하나님이 세상에 이처럼 사 독생이 이는 저를 미녀 멸망청 영석이라고 말씀해요. You know, Jesus told, okay, God so loved the world that he gave his one and only Son, and whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Tuhan Yesus sendiri katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak menyesal melainkan memperoleh hidup yang kekal. Okay, God, Jadi mari 세상을 kita lihat ayat ini satu persatu. Dikatakan okay, Allah the word 사랑하신다. dunia ini love. mengasihi. Jadi Allah mengasihi dunia ini. 그래서 믿기만 하면 So 멸망치 whoever 않고 believe 영생을 얻다. at the time he will not perish but have eternal life. Jadi kita kupas ayat ini satu persatu. Katakan Allah mengasihi dunia ini supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. 자, 이 하나님은 성삼위 하나님을 말해요. This God is Trinity God.
Jadi Allah yang dimaksudkan di sini siapa? Maksudnya adalah Allah Tritunggal. 이 세상은 여러분이 알다시피 타락된 세상. And as you know, this world is the fallen world. Lalu dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini maksudnya adalah dunia yang sudah jatuh itu. 하나님이 이 세상을 사랑하셔. Okay? God loved this world. Jadi Tuhan Allah begitu mengasihi dunia yang sudah jatuh ini. 자, 그 사랑이 뭐예요? 독생자를 내어주시다고 그랬어요. What is that love? He sent out his one and only son. Dan seperti apa wujud kasih Allah itu? Yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. 자, 독생자를 이 하늘에 위해서요, 이 세상을 보내신 겁니다. Okay. From the heaven above world, he sent his one and only son to this earth. Jadi dari surga Tuhan Allah mengaruniakan, mengutus anak yang tunggal untuk datang ke dunia yang sudah jatuh ini. 그리고 뭡니까? 십자가에 못 박 죽도록 내어주셨다. And he handed over him to be crucified on the cross. Dan juga Tuhan Allah mengutus menyerahkannya untuk disalibkan di atas kayu salib. 그래 누구든지 믿기만 하면 멸망하지 않고 영생하게 합니다. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. 자, 이게 하나님의 사랑이에요. This is the love of God. Jadi seperti inilah kasih Allah. 자, 우리가 이해가 되기 어렵다. 그렇죠? 이 하나님 사랑 이해하기 어렵다. Okay, we are difficult to understand this love of God. Dan memang sebagai manusia sangat sulit bagi kita untuk mengerti tentang kasih Allah. 왜냐 우리가 이런 사랑을 해본 적도 없고 할 수도 없어요. Why? We never have this kind of a love and experience this love. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kasih seperti itu. Kita tidak mengasihi dengan kasih seperti itu. 우리가 사랑이라는 말은 많이 씁니다. Okay, we men use the word love much, Jadi memang kita memakai kata kasih, 그러나 우리가 말하는 사랑은 다 조건적이잖아요. but the love we are saying is a conditional love. tetapi kasih yang kita manusia kenal adalah kasih yang memiliki 부모가 syarat. 자식 사랑한다. 부모 자식 간의 사랑하니. Okay, the parents loves the children, Seperti kasih antara orang tua kepada anaknya, 그렇죠? 부부가 사랑한다. 부부니까 사랑. because they are parents, they love their children, and the couple, the husband and wife loves. jadi karena ada hubungan misalnya orang tua dengan anak baru mengasihi, karena ada hubungan misalnya sepasang suami istri baru mengasihi kan. 자, 애인이 사랑해. 애인이니까 사랑해. And the lovers loves each other because he or she is the lover, his lover or her lover. Jadi kasih antara sepasang kekasih memiliki hubungan baru bisa mengasihi kan. 근데 애인이라고 하는데 칼부림 사건을 죽이고 막 그렇게 못된 짓 한 이런 이 사건이 많잖아요. But some cases, tragic incident happened. Even they say they love her, but they killed his lover or her lover. Tapi pada akhirnya kita mendengar banyak sekali cerita tragis antara sepasang kekasih yang tadinya saling mengasihi, pada akhirnya mereka saling membunuh. 왜 그래? Why the reason? Kenapa bisa seperti itu? 배신이었다고. Because he or she betrayed. Karena di antara mereka ada yang berkhianat, ada yang selingkuh. 어느 날 다른 남자가 살아. Okay. 다른 여자가 살아. Okay. One day, before she loved him, but one day she loved another man. Mungkin saat ini sepasang kekasih itu saling mengasihi, tapi besok yang perempuan punya pacar yang lain. 따라다니면 괴롭히고요. 아니면 가서 막 그 집에 들어가서 가족도 죽이고 사람 죽이고 이러자고. The reason she betrayed him because that he followed her and continuously bothered her and even he killed her family members. 그러니까 이게 인간 사랑이라 하는. And this is the love of man. Dan pada akhirnya bisa saling membunuh. 그러면 여러분 생각해보세요. Keluarga. Jadi seperti inilah 하나님이 kasih manusia. 타락된 세상을 사랑한다. 말이 돼요? Then think about it. God loved the fallen world. Lalu Is it mari sensible? kita renungkan hal ini. Allah mengasihi dunia yang sudah jatuh. 이 타락됐다는 게 뭔지
이해하죠? You understand this word, okay, fallen. Bisakah saudara mengerti maksud dunia yang sudah jatuh ini? 하나님과 언약 관계 깨뜨린 거 아닙니까? Okay, man broke the covenantal relationship. Ini sama saja manusia merusak hubungan perjanjian dengan Tuhan. 마귀의 말을 듣고 그죠? Even he heard the 사단의 word 말. of Satan. Bahkan manusia lebih mendengar 그것도 kata-kata setan. 하나님 되겠다는 이렇게 말하고 Even with the arrogance, he want to be like God. Bahkan manusia dengan kesombongan ingin menjadi sama seperti Tuhan. 그러니까 완전히 이게 하나님에 대한 불신앙이 불순종이요 하나님에 대한 반역이에요. And he unbelieved God and also he disobeyed God. That is what the betrayal. Bahkan manusia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Manusia meninggalkan Tuhan itu sama saja dengan pengkhianat atau perselingkuhan dari Tuhan. 그 하나님을 떠나서 이 완전히 사단의 노예가 돼 종이 되다. So because of this, he departed from God and became the slave of the Satan. Dan karena inilah manusia telah terpisah dari Tuhan dan datang kepada setan. 그런데 어떻게 하나님이 그 세상을 그 인간을 사랑하냐 말이에요. Then how can God love this kind of man, the world? Lalu bagi Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan masih mau mengasihi manusia yang sudah 그래, selingkuh 우리 seperti itu? 개념으로는 이게 이해가 되지 않는 거예요. So with our concept of love, we cannot understand this. Jadi dengan konsep kasih manusia kita tidak dapat 자, mengerti seperti 그래서 apa kasih Allah 여기서 itu. 말하는 사랑이라 하는 거는 아가페. So 그래요? here, the love is the 아가페라는 단어. agape. Oleh sebab itu kasih Allah di sini yang dinyatakan sebagai kasih agape. 하나님이 세상 말할 때는 아가페라는 단어. Okay. When God loved the world, here love means agape love. Ketika Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi dengan kasih agape. 자, 이 말은 뭐 말이냐 무조건적 사랑이야. This agape is, the unconditional love. 무조건적. Kasih agape ini merupakan kasih yang tidak memiliki syarat. 아까 말했죠. 우리는 인간의 사랑은 조건 사랑인데 하나님이 그런 사랑으로는 우리 구원할 수 없어요. 그래서 무조건 인간 사랑. As I told you, man's love is conditional love. So with that kind of love, God cannot love us. So he loved us with his unconditional love. Jadi pendeta sudah sampaikan, kasih manusia ini kasih yang memiliki syarat. Dan Tuhan tidak bisa mengasihi manusia dengan kasih yang bersyarat. Sehingga Tuhan mengasihi manusia dengan kasih agape yang tidak memiliki syarat. 이래 안 하고는 인간을 구원할 길이 없기 때문에. Why? Without this agape love, he cannot save man. Karena kalau tanpa kasih agape ini, maka Allah tidak akan pernah dapat menyelamatkan manusia. 그래서 여러분이 도표로 설명하기 좋을 것 같아요. So I will explain this with the chart. Or Jadi di picture. sini pendeta akan jelaskan Ya, dengan iya, melalui iya. gambar ini. 아래. Okay, here is above and Ini yang sebelah atas Below. itu merupakan atas atau dunia di atas, 그냥 여기서 만물 위. so above is above all. atau yang di Alkitab sampaikan di atas Mamul segala al- hal, And here is inside all. 하늘, 땅. atau sorga, sebagian di bawah ini adalah dunia yang di bawah di dalam segala hal atau bumi. 자, 이 말은 Heaven and 이 earth. 초월하고 무한하고 영원한 이 하나님의 세계를 말합니다. Okay, here above word is a transcending, infinite and eternal word. Dan di atas itu merupakan dunia yang transenden, dunia yang tidak terbatas, dan dunia yang kekal, 자, sorga. 우리가 사는 세상은 내재된 세상이고 유한하고 일시적인 세상입니다. But the world we are living is, imminent, finite and temporary world. Tapi bumi yang kita tinggali, yang hidupi saat ini adalah dunia yang imanen, dunia yang terbatas, dan dunia yang sementara. 자, 이 세상이 타락된. But this word, was corrupted. Bahkan bumi ini merupakan dunia yang 그렇죠. sudah jatuh. 자, 사단이 통치. And Satan reigns this earth. Dan setan pun yang menguasai bumi, 자, dunia ini. 인간은 사단의 노예가 돼요. And man became the slave of the Satan. Bahkan manusia menjadi budak setan. 그래서 이 12가지 이 인생을 살아갈 수밖에 없어요. So men have no choice but to live with the 12 life problems. Sehingga manusia tidak punya pilihan selain hidup dalam 12 masalah kehidupan. 이 세상은 이미 지옥병인 겁니다.
So already this earth this earth is under the background of hell. Sehingga sebenarnya bumi atau dunia ini sudah dalam latar belakang neraka. 그렇죠? 완전히 이 저주장 속에 빠져. And men are living under the curse and disasters. Bahkan manusia hidup di dalam bencana dan kutukan. 자, 여기에 우리 인간이 있단 말이에요. 지금 살아요. Okay, here on this earth, a man is living. Jadi di sini di bumi dunia yang sudah jatuh inilah manusia hidup. 자, 여기서 인간이 스스로 빠져나올 수 길은 없습니다. Okay, but man cannot come up from here for himself. 그렇죠? Tapi manusia tidak dapat menyelamatkan diri keluar dari dunia ini. 절대 해결할 수. Okay, he never solved this problem. Tidak pernah dapat menyelesaikan masalah ini. 생각해보세요. 누가 이 사단을 이길 수 있어요? Okay. 사단이 있어. Think about it. Who 그렇죠. can win over this Satan? Coba saudara pikirkan siapa yang dapat mengalahkan setan? 초월하고요. 영적 존재입니까? Okay, Satan is transcending the spiritual being. Bahkan setan sendiri adalah makhluk rohani yang transenden yang tidak kelihatan. 자, 그래서 마치 사람이 늪에 빠진 것 같아. So it is like the man who fall into the swamp. Jadi manusia seperti orang yang jatuh ke dalam pasir hisap. 늪에 빠진 사람 보고 너 나와봐라. 못 나옵니다. If you ask the person who fall into swamp, please come out, he cannot 그렇죠. come out from the swamp Kalau for kita himself. suruh orang yang terjatuh ke dalam pasir hisap untuk keluar, dia tidak pernah bisa 네가 막 keluar. 힘써가지고 막 이렇게 나와봐라. 못 나와. 그럼 들어가 버려요. Okay, please do your best and then try to come out from there. Kalau kita- But the more he try, he cannot come out. Kalau kita katakan orang yang jatuh itu, kamu harus berupaya keras untuk keluar. Semakin dia berusaha, semakin dia akan jatuh lebih dalam. 늪에 빠진 사람은요. 가만히서 움직이면 이래야 돼요. 왜? 움직이면 자꾸 들어가니까. To the person who fall into the swamp, you should say to him, okay, please do not move. Tapi bagi orang yang jatuh dalam pasir hisap, kita harus katakan, kamu tidak boleh bergerak, kamu diam saja ya. 그렇죠. 밖에서 줄을 던져가지고 그 줄 잡으라 하고 무조건 밖 끊어내야 돼. You should throw the rope from outside the swamp and then ask him, please hold that rope. And then you yourself should drag the rope from the swamp. Kita harus katakan, kamu diam, nanti dari luar kita lemparkan tali, orang itu pegang tali itu erat-erat, baru bisa kita tarik, selamatkan dia dari pasir hisap itu kan. 여러분 마치 그와 같아. 인간이 이 사단에 잡혀서 열두 살아가는 거는 이 지옥에 사는 거는 마치 늪에 빠진 것 같아. Okay, so the man who fall into the 12 life problem and live in this Satan's kingdom is like the person who fall into the swamp. Seperti itu juga manusia yang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam 12 masalah kehidupan, sama seperti orang yang jatuh ke dalam pasir hisap. 그래서 이 인간을 구원할 자 하나님밖에 없다. So only the one who can save this man is 하나님만 God. 구원할 수. Sehingga hanya Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan manusia. 뭐냐? 하나님은 초월한 거야. Only God can save men because God is transcending being. Hanya Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan manusia karena Tuhan 하나님은 sendiri 무한한 adalah 능력과 pribadi yang transenden. And God has, the infinite power. Tuhan sendiri yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. 하나님이 안 거주주면 어쩔 수 없어요. 그러나 그죠? 하나님만 할 수 있는데 문제는 하나님이 안 거주면 안 되는데 성경은 하나님이 세상 이처럼 사랑하자. If 하나님이 우리 인간을 구원을 작정하셨다. if God doesn't save man, for man there's no hope. But God He Himself, made a decision to save man. Jadi kalau Tuhan sendiri tidak menyelamatkan manusia, maka manusia tidak akan ada harapan. Tetapi Tuhan telah memutuskan berketetapan untuk menyelamatkan manusia. 자, 이 초월하고 무한한 영원한 하나님이 세상에 두지 않고 세상 구원하기 작정하신 거예요. This transcending and eternal God, infinite God, He made a decision to save this world, to save the man. Jadi Tuhan yang transenden dan tidak terbatas, Tuhan sendiri yang memutuskan untuk menyelamatkan manusia. 자, 이 구원을 작정하는데 구원을 이루려면 직접 이 들어오셔가지고 건져야 되니까
이 땅의 구원을 이루기 위해서 독생자를 보내셨다. Okay, he planned to save man, so he should come into this earth. So he sent his one and only son. Jadi Tuhan sendiri yang memutuskan untuk menyelamatkan manusia dan dia harus datang ke dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 독생자 One and only son. 누굽니까? Anaknya yang tunggal. Who is it? 말씀이 Siapakah dia? 육신되셨다. Okay, is the one, the word became flesh, John 1:14. Dialah firman yang sudah menjadi daging. 말씀이 육신되시면 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이라. Okay, the word became flesh, so he made his dwelling among us. When we see his glory, it is the glory of the one and only Son of God. Jadi dialah firman itu yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 하나님께로부터 나신 유일한 아들. He is the unique Son who is born from God. Dia adalah anak tunggal Bapa yang lahir dari Bapa. 자, 그래 예수님께 하지 마시오. 나는 위에서 왔다. Okay, that Jesus said, I came from above heaven. Dan Tuhan Yesus itu berkata, aku datang dari atas. 난 아버지가 보내서 왔다. My Father sent me, so I came. Dia katakan, aku datang karena Bapa yang mengutus 난 aku. 땅에 속한 자가 아니다. I'm not the one who belong to this world. Dia katakan, aku bukan berasal dari bumi ini. 나 하늘에 속하죠. I'm the one who belong to the Dia heaven. katakan, aku datang, aku berasal dari surga. 이 말을 유대인들이 알아듣지 못한 거야. But the Jews didn't understand this word. Tapi orang Yahudi tidak dapat memahami maksud Tuhan 이래 itu. 말하니까 네가 요셉의 아들이 아니냐? 어? 네가 감히 하나님의 아들 가냐? 네 하나님 못 오가는구나. 이래 말해. Hearing this, the Jews said, okay, you are the son of Joseph, but why do you say you are the son of God? Jadi Yahudi mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mereka katakan, kamu kan anaknya Yusuf, mana mungkin kamu katakan kamu anak Allah. 자, 빌립보 2장 8절. 그는 근본 하나님 본체시나 하나님과 동등을 여기를 취하지 않으시고 도리어 자기를 비워 종이 가사 사람이 되게 나시고 죽기까지 복시하시다. Philippians 2, 6 through 8, he is the one nature God, but he didn't equal it with God together, but instead of that, he lowered himself and even he obeyed to death on the Filipi cross. pasal 2 ayat 6 sampai 8 katakan bahwa dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. 아버지의 뜻에 철저히 복종해서 그렇죠. 이 땅에 오셨고 십자가 죽으셨고. He thoroughly obeyed to the word, to the word of the Father God, and he came to this earth and died. Jadi dia begitu taat kepada firman Allah Bapa dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. 십자가에 죽으시면 다 이루었다. 이런 말. Dying on the cross, he said, it is finished. Dan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, sudah Ya. selesai. 아버지가 작정하고 아들은 그것을 성취하신 겁니다. Okay, Father God planned and made a decision, and the Son fulfilled that. Jadi kita lihat di sini Allah Bapa memutuskan, menetapkan untuk 자, merencanakan karya keselamatan, dan Allah Anak menggenapi karya keselamatan itu. 자, 그래서 이제 죽음에서 다시 부활하셔요. And okay, from death he resurrected. Dan dari kematiannya pun dia pun bangkit. 뭐냐 죽어야 하게 되니까 십자가에 죽으시고 사흘마다 살아나셨어요. To solve man's sin problem, he should die. So he died on the cross, and in 3 days he resurrected from death. Jadi untuk menyelesaikan masalah dosa manusia dia harus mati, dan setelah 3 hari dia pun bangkit. 자, 그리고 이제 하늘로 가신 거예요. And then he ascended into heaven. Dan kemudian dia pun naik kembali ke surga. 자, 가시기 전에 미리 말씀하셨어요. Okay, before he ascended into heaven, he previously told it to his disciples. Tapi bahkan sebelum dia naik surga, dia sudah menyatakannya bagi murid-muridnya. 내가 아버지께로 간다고. I will go to heaven. I will go to Bahwa- Father. Bahwa 내가 aku akan 가는 게 pergi kepada 너희 Bapa. 유익이다. But it is beneficial for you. Tapi sebenarnya kepergianku itu menjadi sebuah keuntungan bagimu. 내가 가면 또 다른 보혜사를 보낼 것이다. If I go there, then he will send another counselor. Dikatakan ketika aku pergi, aku akan mengutus penolong yang lain bagi kamu. 그가 오면 내가 한 거 말아, 내가 한 거
또 너에게 다 말해주고 알게 해주고 또 가르쳐줄 것이다. If he comes, he will remind you everything I told you. Dialah roh kebenaran. Ketika dia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. 그래 승천하셨. 그렇죠. And then he ascended into heaven. Setelah itu dia naik ke surga. 아버지께로 받아서 땅에 다시. 그게 뭡니까? 성령. And he received from God the Father and sent on this earth. That is the Holy Spirit. Dan dia menerima dari, dan kuasa yang diterima dari Allah Bapa juga dia utus atau berikan ke dunia, yaitu Roh Kudus. 하나님이 그리스도 이루는 이 구원을 우리에게 모든 믿는 자에게 적용시키는 겁니다. Okay. The role of the Holy Spirit is, applying this salvation works to everyone. To apply this salvation effect to everyone who believes in Jesus Christ. Yang menjadi peran Roh Kudus di dunia inilah untuk mengaplikasikan karya keselamatan ini bagi setiap orang yang percaya. 그래서 성령의 양은 예수 주시라 신할 수 없다. So the Bible tells us without the Holy Spirit, no one confess that Jesus is Lord. Oleh sebab itu Alkitab menyatakan bahwa kalau tanpa karya Roh Kudus maka tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. 그러니까 우리의 구원을 적용시키는 그렇죠. So, this Holy Spirit generates the effect of the salvation and apply this salvation effect to us. Jadi Roh Kudus ini mengaplikasikan karya keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya. 자, 이렇게 해서 구원이 이루어진 겁니다. Like this way, the salvation was done. Jadi seperti inilah karya keselamatan itu digenapi. 자, 우리가 성삼위 하나님을 존재 방식에 대한 내재 삼일체 설명했어요. I already explained the way the Trinity God, the way the existence of the Trinity God. Jadi kemarin pendeta sudah jelaskan tentang cara eksistensi Allah Tritunggal kan. 그런데 지금 구원 역사를 보면 아버지, 아들, 성령이 다 그래서 역할이 달라요. And when you see this salvation works, the role of Father, God, and the Son and Holy Spirit is different, right? Ketika kita lihat karya keselamatan yang dijelaskan di sini, peran Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu berbeda-beda. 그렇잖아요. 성부, 성자, 성령. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tapi di sini merupakan karya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 그러나 서로가 틀리지 않아요. 똑같이 하나님 아버지 뜻을 같이 이루어요. But these three persons fulfills the will of God together. Tapi tiga pribadi ini sama-sama menggenapi rencana dan karya Allah. 그래서 이 구원의 경륜을 이렇게 해서 삼위 하나님이 합해서 경륜적 삼위체 이렇고. So for this salvation works, these three persons work together. We call this economic the Trinity. Jadi demi karya keselamatan ini Allah Tritunggal harus berkarya, bekerja sama. Ini yang kita sebut sebagai Trinitas ekonomi Tritunggal. 여러분이 구원 우리 인간을 구원하기 위해서 성삼위 하나님이 합력해서 성취하신 거예요. Okay, to save man's salvation, these three persons, one God, work together and accomplished the salvation work. Jadi untuk menggenapi karya keselamatan ini Allah Tritunggal berkarya, bekerja bersama-sama untuk menggenapinya. 자, 하나님의 구원. It is the salvation of God. Ini adalah karya keselamatan dari Allah. 여러분, 인간의 노력이 개입할 틈이 없어. Okay, here there's no effort of man. Dan di sini tidak ada peran atau usaha sama sekali dari manusia. 여러분 잘 알아두셔야 돼요. 구원을 받는데 우리 인간이 어떤 구원을 스스로 구원할 수 있는 게 아무것도 없어. Okay, you should understand this well. Okay, to be saved, there's no work or effort a man can do. Saudara harus mengerti hal ini bahwa
untuk diselamatkan. Tidak ada usaha apapun juga yang dapat manusia lakukan. 자, 하나님이 이 성삼위 하나님이 합작품으로 우리 인간을 구원하는 이 구원 사건이 So 일어났다. collaborative work of a Trinity God, the salvation okay, take place to us. Oleh sebab itu hanya oleh karya bersama dari Allah Tritunggal lah keselamatan itu dapat 이게 하나님의 사랑이 dinyatakan. 그렇죠? This is the love of 하나님의 God. 사랑으로. Jadi seperti inilah kasih Allah. 자, 그럼 두 번째 기억이 될 겁니까? 로마서 5장 8절입니다. Then what is the verse you should remember? That Lalu is apa? Romans 5:8. Ayat berikutnya yang harus saudara ingat adalah Roma pasal 5 ayat 8. 여기 뭐라고 했어요? 우리가 아직 죄인 됐을 때 So here it says, okay, while we were still sinners, Jadi Roma 5 ayat 8 ini katakan ketika kita masih berdosa, 그리스도께서 우리를 위하여 Christ died for us. Kristus telah mati bagi kita 자, 죽으심으로 Okay, through his death. dan melalui kematiannya 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확신하셨다. God demonstrated his own love for us. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. 자, 이게 바로 하나님의 사랑이 확증된 사건 십자가입니다. This is the event, the 십자가의 love of God 죽으심. was confirmed. That is cross. Jadi ini adalah sebuah peristiwa di mana kasih Allah itu dinyatakan bagi manusia dan peristiwa itu adalah peristiwa salib. 이 하나님의 사랑이 확증된 사건이 십자가의 죽으심인데 그게 뭐냐? Okay, the confirmation of the love of God, that is dying on the cross. Okay, what is Dan yang- cross? Dan yang menjadi penyataan dari kasih Allah atau konfirmasi dari kasih Allah adalah kematiannya di atas kayu salib. 그리스도 사건, 그리스도 행위 이렇게 말했어요. It is the Christ event or Christ instant. Jadi peristiwa itulah peristiwa Kristus. 이걸 못 깨달으니까 뭐야? 그렇잖아. 아, 예수가 십자가에 죽었다 하니까 아이고 막 억울하게 죽었다. But people do not understand 막 this. 정치범을 죽었다. Tapi orang-orang tidak dapat mengerti hal ini. When we say 어마어마하게 Jesus 다르죠. died on the cross, they say, okay, maybe he made a big mistake, so because of that he died. Ketika kita katakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, orang-orang berpikir, oh dia adalah seorang kriminal sehingga dia dihukum di atas kayu salib. But without any sin, he died. Tapi sebenarnya tanpa dosa dia mati. 유대인들은 뭐라고? 하나님을 못하게 해서 그래서 죽은 거다. What 죄지 did they Jews say? He blasphemed God, so he died on the cross. Apa yang orang Yahudi katakan, Yesus ini dia menghina, menghujat Allah sehingga dia mati di salib. 유대인들 끝까지 빌라도 자꾸 십자가 죽을 왜 빌라도는 죄 없이 풀어주자 하는데 안 된다는 거예요. 그렇죠? Pilate tried to set Jesus free, but why the Jews tried to force him to crucify him? Pilatus sendiri mencoba untuk membebaskan Yesus, tapi kenapa Yahudi terus memaksa untuk menyalibkan Yesus? 자, 이유가 뭐냐? What is the reason? Alasannya apa? 하나님을 못하겠다는 거. Okay, Jews said, Jesus blasphemed God. Orang Yahudi berkata karena Yesus telah menghina, menghujat Allah. 하나님을 못하는 자는 나무에 달아 죽이는 거예요. Okay, in their Bible, it was written, those who blaspheme God should be Yeah. lifted up on the tree. Dan Yahudi berkata bahwa berdasarkan Alkitab, orang yang menghina Allah harus mati digantung. 유대인들이 신명기 21장 2, 3절 말씀을 그걸 붙잡고 그 계속 그 말씀대로 나무에다 죽은 자는 하나님께 저주받은 자다. 이렇게 하고 있어요. Okay, 자꾸 나무에 Deuteronomy 죽이라. 31, 33, it says, those who hung on the tree are cursed by God. So they hold this kind of Bible verse and, they thought Jesus blasphemed God, so they tried to kill him on the cross. Jadi di Ulangan pasal 31 Ulangan pasal 30 ayat 31 katakan orang yang menghina, menghujat Allah harus mati digantung. Dan Yahudi memegang ayat ini, mereka mencoba untuk menyalibkan Yesus. 그러면 모든 이스라엘 사람들 왜입니까? 아 맞다, 저 하나님 못하가디 저주받아 죽을 거라 이러는 거예요. Then every Israelite saw him on the tree, they will think, he blasphemed God. Because of that, he died. He was cursed and he died like that.
Jadi Yahudi memaksa supaya ketika orang melihat Yesus disalib, mereka akan meyakini bahwa orang ini telah menghina, menghujat Allah sehingga dia mati digantung. 자, 바울이 그렇잖아요. 예수가 하나님 모든 게 있으면 죽을 거라고. 그러니까 뭐야? Even Paul also understand, That Jesus died. blasphemed God and died on the cross. Pada awalnya Paulus juga sama, dia mengerti bahwa Yesus ini menghujat Allah sehingga dia mati disalib. 자, 이제 두목은 죽었으니까 이제 쫄개들만 다 없애버려. Now the both died, so I should manage his followers. Then it will be finished. Dan Paulus berpikir, sekarang pemimpinnya si Yesus ini sudah mati, sehingga pengikut-pengikutnya pun harus saya tangkap. 그러니까 예수 믿는 놈들 다 잡아다가 막 가두고 아니면 죽이고 없애버리더래. So he tried to catch those who believe in Jesus and put them into prison and or killed. Jadi Kill. Paulus akhirnya mencoba untuk pergi berkeliling untuk mencari pengikut-pengikut Yesus, tangkap mereka untuk dimasukkan penjara. 그게 하나님에 대한 충성이라고 생각해요. Paul thought it is the loyalty for God. Dan bagi Paulus, dia menganggap bahwa ini merupakan ibadahnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. 그러니 바울이요. 예수 믿는 교회 없애버리고 예수 믿는 사람 다 잡아서 없애버리면 이제 끝나니까 그 짓에 그 앞장선 인물이에요. 그죠? 행동 때문에. So with that kind of a purpose, he enthusiastically tried to catch those who believe in Jesus and put them into prison. Jadi dengan hati yang seperti itu, dia pergi untuk menangkap orang-orang yang pengikut Yesus untuk dimasukkan ke dalam penjara. 이래가지고 다메섹에 예수 믿는 사람들이 있다는 걸 알고 잡으러 가는 겁니다. So one day he heard the news that there are some believers of Jesus in Damascus. So he tried to go there. Dan suatu hari Paulus dengar, ada pengikut Yesus, mereka ada di Damsik atau Damaskus, sehingga dia mau pergi dalam perjalanannya ke sana. 체포영장 받겠다. 막 의기양양하지. 이제 정보도 입수했겠다. 그렇죠. He carried the document to catch the believers, and then he went there. Jadi dia bahkan sudah terima surat perintah atau surat izin untuk pergi dan tangkap orang pengikut Yesus. 가다가 말이요. 갑자기 하늘에 빛이. But on the way, abruptly, a strong light shone onto him. Tapi dalam perjalanannya ke sana, tiba-tiba terang yang begitu bercahaya 이 menghampiri dia. 대낮에 태양빛이 아니야. 광야빛인데 눈이 실명이 쓰러져 가다 봐. It was so strong, even he lost his eyesight and fell down. Karena begitu terang cahaya itu sehingga dia tidak bisa melihat dan hanya bisa tersungkur saja. 자, 실명 앞에 못 보는데 소리가 들려. So he cannot see anything, but he can hear the sounds. Jadi pada waktu itu Paulus tidak bisa lihat apa-apa, tapi dia bisa mendengar suara. 뭐랍니까? 사울아, 사울아, 어찌하여 네가 나를 비판하냐? There was a sound, Saul, Saul, why do you persecute me? Lalu tiba-tiba ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 사울이 얼마나 놀랐겠어요. 주여, 누구십니까? Okay. How astonished he is, Lord, who are you? Jadi betapa kagetnya Paulus menjawab, Tuhan, siapakah engkau? 그때 사울의 귀에 분명히 들렸어요. At the moment, Saul surely heard this. Tapi pada saat itu juga Paulus mendengar jawabannya. 나는 네가 피파하는 예수다. I am Jesus whom you persecute. Suara itu katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. 이 한마디가 바울을 완전히 바꿔버려. This one sentence totally changed Paul's life. Satu kalimat ini mengubah seluruh hidup Paulus. 생각해 보세요. 예수가 하나님을 모독한 자라. 그 남이 다 죽었다. 예수 믿는 놈들을 없애버리면 하나님 모독한 자 죽이니까 하나님 얼마나 기뻐하겠어요. 그래요? 가장 하나님을 잘 믿고 충성을 생각하는 그 바울. Okay, think about it. Paul thought, Jesus blasphemed God, so he died on the cross. So for him to remove out those
all who believes in Jesus, that is, that will please God. He thought like that. Then that happened to Paul. Jadi coba renungkan, hal ini sangat ironis bagi Paulus. Paulus pada awalnya mengira Yesus ini menghujat Allah sehingga dia mati di salib. Dan setelah itu Paulus berpikir dia harus menangkap pengikut-pengikutnya Yesus. Dan dengan hal inilah dia pergi untuk menangkap mereka. 자, 거기에 부활해서 보좌에 계신 그리스도가 그 보좌의 능력으로 바울이 말하는 그죠? But there, the resurrected Lord Jesus, he appeared to Paul with the power of the throne. Tapi dalam perjalanannya itu, Yesus Kristus yang sudah bangkit, dia datang menemui Paulus dengan kuasa tahta sorgawi. 그것도 분명히 말하잖아. 나는 네가 핍박하는 예수다. And he surely said, I'm Jesus whom you persecute. Bahkan Tuhan benar-benar katakan bagi Paulus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. 예수가 죽은 게 아니고 살아났단 말입니까? It 그렇죠. means 부활했단 Jesus 말이에요. didn't die, but from death he was resurrected. Itu artinya Yesus bukan mati karena menghujat Allah, tapi setelah 그것도 땅이 kematian 아니라 dia bangkit. 보좌에 계신 거예요. Even he's 하나님 보좌. not on this earth, but from above he said that. Bahkan dia bukan berada di dunia ini, tapi dari surga dia datang dan nyatakan itu. 이것도 남의 들은 얘기, 자기가 직접 이 역사하는 게 이 바울이 안 바뀔 수 없잖아요. 완전 못 뒤집어진 거예요. Okay, even he heard this, he listened this directly from the Lord above on the throne. Jadi Paulus dia benar-benar mendengar hal itu secara langsung dari Tuhan yang duduk di atas tahtanya. 그 바울이 보세요. 이 복음을 깨닫고 그리스도를 알고 나서 그리스도께서 우리를 위해 죽은 거다. 십자가가 뭐냐? 그래서 There Paul realized the gospel. He said, "No, Christ died for us." What is that cross? Jadi Paulus yang sudah menyadari tentang Injil itu kemudian tuliskan hal ini bahwa Kristus mati bagi kita. 그렇게 오기로 예언된 메시아 바로 그분이 예수 그 말 메시아 그리스도구나 말이에요. The Messiah who was prophesied to come. That is this Christ. Jadi siapakah yang disalibkan itu? Dialah Mesias yang dijanjikan, dialah Kristus yang sudah datang. 그 유대인들이 갖고 있는 메시아는 완전 무너지고 그렇잖아. 그래서 뭐지? 아야 알게 된 거예요. Okay. So from that moment on, the view of a Messiah of him was totally broken down, and he realized what Christ is. Jadi sejak saat itu juga cara pandang Paulus akan Mesias itu benar-benar diubahkan dan sekarang dia menyadari siapakah Kristus. 여러분 이게 복음이에요. This is gospel. Inilah Injil. 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 부활하셨다. Christ died for us and resurrected. Bahwa Kristus telah mati bagi kita dan dia pun telah bangkit. 십자가가 그리스도 사건이다. Cross is the Christ event. Bahwa salib merupakan peristiwa Kristus. 유대인들은 예수 하나 모두가 죽였는데 하나님은 그 사건이 그리스도 사건이에요. Jews thought that Jesus blasphemed God, so they killed Jesus. But the Lord, the God said, that is what the cross is, the Christ event. Jadi memang Yahudi mengira, mereka berpikir bahwa Yesus telah menghujat Allah sehingga dia mati di salib. Tetapi bagi Tuhan 그렇잖아요. ini merupakan peristiwa Kristus salib itu. 그걸 예수님 말합니다. 다 이루었다 이러시고 숨을 거두시잖아요. So, when Jesus died on the cross, he said, it is finished. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. 참 아이러니하잖아요. 그렇죠? It is very ironical. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat ironis. 유대인들은 예수를 십자가 못 박이 빌라도에 가서 십자가 못 박이다는 할아버지 한 말이 있어요. 그 피값을 우리 후손들이라 그러세요. Okay. When the Jews persuaded Pilate to crucify Jesus, they said, okay, let his blood be on us and our children. Bahkan ketika Yahudi memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus, mereka katakan biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami.
예수님이 십자가 지고 가면서요. 여자들이 따라오면서 울 때 예수님이 하신 말씀 뭡니까? Climbing to the mountain, taking up the cross. On what did Jesus say to the woman who follows? Jadi ketika Tuhan Yesus memikul salibnya dalam perjalanannya ke gunung itu, apa yang dia katakan kepada perempuan-perempuan di sana? 나를 위해 울지 말고 너와 너 자녀를 위해 울으라고 하셨어요. Do not weep for me, weep for you and your children. Tuhan Yesus katakan, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. 참 여러분 성경을 그렇게까지 다면서 외우고 다니는 유대인들이 복음을 몰란 거예요. The 그렇죠? Jews who 영적인 carried 복음을 the 몰라. Bible and even they memorized the Bible verses, but they didn't realize this gospel. Jadi orang Yahudi yang kemana-mana bawa Alkitab, yang menghafal semua Alkitab, tapi mereka tidak menyadari akan hal ini. 아 성경이 했잖아요. 여자 요손이 뱀을 박살낼 것이라고. The Bible already prophesied the offspring of woman will crush the head of the serpent. Padahal Alkitab sendiri sudah menubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. 계속 성막 피제사 드렸잖아요. 피제사. And in Old Testament, they gave the blood sacrifices continually, right? Bahkan di dalam perjanjian lama mereka terus-menerus mempersembahkan korban. 보라 처녀가 잉태하는 아니라 그 이름 임마누엘이라 말했잖아요. Behold, a virgin will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. Already it was told in the Bible. Bahkan sebenarnya sudah dinubuatkan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan memberi nama dia Immanuel. 여러분 잘 들으세요. 성경 읽고 신앙 공부하면서 제대로 복음 못 깨달으니 이게 문제입니다. Listen carefully. Even people, they read the Bible and study the theology, but they didn't realize the gospel. That is real problem. Jadi coba saudara renungkan hal ini. Orang-orang juga belajar teologi dengan sangat banyak, tetap belajar Alkitab, tapi tidak menyadari tentang Injil. 그러니 이들의 메시아가 관이 뭐냐면요. 우리를 로마에서 해방시킨 이런 메시아 이런 생각하는 거예요. Okay, their concept of Messiah is the Messiah who will set us free from Rome colony. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah adalah konsep akan Mesias mereka itu lain. Mereka menganggap Mesias adalah orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. 우리를 막 경제적으로 풍요하게 만드는 이런 메시아 생각하는 거예요. And they think the Messiah is the one who will make them prosper economically. Jadi mereka juga mengira bahwa yang namanya Mesias adalah pemimpin yang akan membawa mereka makmur secara ekonomi. 막 이 땅에 막 악을 없애고 막 정의를 세우는 이런 메시아 생각. And they think their concept of Messiah is, removing out the evils and, make come true the social justice. Juga yang menjadi konsep mereka akan Mesias adalah orang yang akan membawa kebaikan, orang yang akan menghapus ketimpangan sosial. 그러니까 그런 기준으로 볼 때 예수가 아닌 거예요. With this kind of a concept, they saw Jesus. Oh, it is not the Messiah. Jadi dengan konsep pemikiran mereka akan Mesias seperti itu, ketika mereka melihat Yesus, mereka menganggap dia bukanlah Mesias. 한때 유대인들이 착각을 했어요. Okay. For a moment, the Jews 그러니까 had misunderstood. Dan memang sempat orang Yahudi juga mengira bahwa Yesus inilah Mesias. 어리떡 5개 물고기 2마리 가지고 5천 명이 기절을 했잖아요. Okay, Jesus did the miracle to feed the 5,000 people with 2 fishes and 5 barley loaves. Sempat mereka menganggap Yesus inilah Mesias ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 그 무리들이 뭐 얼마나 감동받아요. 오늘 당장 다시 우리나라 임금 되라는 거예요. 임금. They were touched so much, so they asked Jesus, "Okay, please become our king." Jadi mereka sangat senang, bahkan mereka minta Yesus jadilah raja bagi kami. 야, 여러분이 똑같습니다. 그렇죠? 영적 무지하면 그래요. Okay, 뭐가 문제인지 모르면 그래 되는 거예요. if we are spiritual ignorant, we will be like them also. Jadi jika kita secara rohani tidak percaya, kita pun bisa menjadi sama seperti Yahudi. 아까 말했잖아요. 여러분 욕구와 당겨서 그냥 뭐 타락된 인간 욕구예요 그게. I already told you, 5 steps of desires are all the desires of corrupted human. Jadi pendeta sudah jelaskan kepada saudara kan 5 keinginan manusia, tapi semua itu merupakan natur
kejatuhan manusia. 그래 교회가 그걸 풀어라. 그 못 그러게 뭐가 마이 몸 붕이라 생각하고 이러고 앉았잖아요. But the churches, satisfy this kind of five desires, and they run the programs. Tapi gereja malah lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan jemaat seperti itu, dan 안타깝죠. itulah yang mereka lakukan program sepanjang tahun. 창세기 3장, 6장, 11장이에요. 나, 육신, 세상. 그래요. Those programs are what? The Genesis 3, 6, and 11 mean material things and worldly success. Tapi lihatlah inti dari program-program seperti itu adalah apa? Kejadian 3, 6, dan 11 berpusat pada diri sendiri, materi dan fisik, dan kesuksesan 왜 duniawi. 세계교회가 조용히 지금 무너지고 문을 닫느냐? 똑바로 한 겁니다. Why the 보고 있는 churches 거예요. all over the world are quietly, silently closing the door? Kenapa gereja di seluruh dunia ini perlahan-lahan mulai hilang? It is because of this reason. Karena hal itu, 알아들어야 돼요. So you should understand. 바울이 Jadi 못 saudara harus 모를 mengerti. 때는 문제가 뭔지 모를 때는 그렇잖아. 무슨 영웅이 메시아가 뭐 십자가 죽는단 말이야. 그죠? When even Paul, 군인들 okay, 끌려다니면서 이게 저기 조롱 당하고 있단 말이에요. when even Paul, didn't understand this, he thought, how can the hero died on the cross? It is not. ketika Paulus melihat hal ini, dia juga tidak mengerti bagaimana mungkin seorang pahlawan yang orang anggap seperti Yesus ini bisa mati di atas kayu salib. Tidak masuk akal. 그 제자를 또 다른 사람들도 못 깨달을 때는 왜야? 막 당신이 하늘나라 왕이 오르면 나 우의정 좌의정 이러고 앉아서 저끼리. Even 여기 한자리에서. disciples who followed Jesus, when they didn't understand this well, even they asked, Jesus, if you become a king, please let me sit in your right side and or left side. Bahkan murid-murid Yesus sendiri juga tidak mengerti. Mereka mengatakan bahwa oke, Yesus, kalau kamu menjadi raja, biarlah kami duduk sebelah kiri dan kananmu. 근데 막상 십자가에 집어 끌려가 보니까 끝났다. 다 도망가 버려. 그죠? But when Jesus, was Jesus died. When Jesus put into prison, at the moment, they maybe it's finished. Everything is gone. So they even depart. They ran Lalu away from ketika Jesus. Yesus pun ditangkap lalu masuk ke dalam penjara, mereka semua pun menganggap bahwa orang ini tidak mungkin menjadi raja, jadi lebih baik kita lari saja. Murid-muridnya pun lari. 그러니까 아무도 알아듣나 몰란 거예요. So it means, 십자가 they 뭐지? didn't understand what the cross really is. Itu artinya tidak ada seorang pun yang mengerti apakah salib itu. 이 바울이 복음을 깨닫고 나서 한 말. 그리스도께서 우리 위해 죽은 거다. But after realizing the gospel, Paul said, Christ died for us. Tapi Paulus setelah dia menyadari akan Injil, dia tuliskan Kristus mati bagi kita. 자, 이 설명 지금 할 수 없고요. 시간이 오후에 마지막 1시간 반 남았는데 그때 충분히 설명해. So in the afternoon class, at that time, I will explain about this, the Jadi cross. waktu kita terbatas, nanti di kelas setelah makan siang pendeta akan jelaskan lagi. 자, 하여튼 여러분 반복이 아니에요. 복음이 반복이 아니잖아 이 사람들아. 그렇지? It is not repetition. Gospel 생명이에요, is not 생명. 모르면 안 돼. repetition. It is Jadi- life. So you should know this. Jadi saudara harus tahu, Injil ini bukan sekedar diulang-ulang. Injil bukan diulang, tapi Injil itu hidup. 복음이 약화되고 없어지면 반드시 이 지향 3지향으로 끝나는 거예요. 지향으로 덮치면. This gospel is weakened and disappeared. At the moment, we will have no choice but to finish our lives with the curses and disasters. Ketika Injil ini dilemahkan kemudian hilang, maka kita akan mengakhiri hidup kita dengan kutuk dan bencana lagi. 알겠어요? 자, 오후에 상세히 설명하도록 하겠습니다. In the afternoon, I will explain about this specifically. Jadi nanti siang pendeta akan jelaskan lebih mendalam lagi. 팀별로 포럼하시고 오후 시간 보겠습니다. Please have a forum and let's see in the afternoon. Sekarang saudara dalam forum dan sampai jumpa nanti siang.